Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan? It's sa 21 kita, Martes nga edisyon sa atong nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian man kita sa Iloilo Newsline kag sa isa pagig ka platform ang Gimaras Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang like, share and follow kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, siyudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras, sa Dumaguete, Cebu, mayong gabi sa inyo mga ka-newsline. Sa subong nga gabi, may mga topiko kita nga hatagan sang pagtamot. Kag mayara man kita nga mga balita lokal. So standby sa atong nga mga ka-newsline. Standby all units. Check naton dugay-dugay ang mga report. 32 minutos na nakaligad sa alas 8. Aton nga mga ka-newsline, plus tarta na ang aton nga mga headline. May ara karon kitang update sa Department of Education para ini sa panigana nila, pagpreparar nila sa face-to-face classes sa sunod nga school year. So i-check naton ini karon kay may-ari na ni sila nga 2030 plan, no, ang DepEd. Kag kun ano ang mga move ang ila pa ipatuman sa ila sini nga mga manunodlo, check naton ini karon ang impormasyon sa kay Yosek ni Pomosino o Malaluan ni Pomosino Malaluan ang na interview sa mga katapos sa media. May kang tanan sini sa ilang preparasyon. Sa dugang pagid nga balita, liwat na naman nga nagsaka ang presyo sang petroleum product. Mano na lang kita ni. Sige lang saka ni. No? Daway nakatapusan nga sinakain ng presyo sang petrolyo. Kay amo ning matalaksan ilabi na sa mga prime commodities, sa mga mga baligya sa no, nga ginadala sa syudad. So amo ning mga balasyan talaksan ang pagsaka sang petroleum product. Kag nagapangabay ang DILG Secretary nga sa sunod nga administration nga mabulos kay President Digong o kon Rodrigo Digong Duterte, kabay pa nga padayuno niya ang programs kuno sang Philippine National Police. Standby man kay mayara nga press briefing si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos kahapon sa may kangdanan sa mga preparasyon sa pagpungko niya mga alas 12:01
sa hapon sa Malacanang, no, bilang ika-17 nga presidente sang pungsod. So i-check man naton ini karon ang dugang nga mga pagpanghanda ni BBM sa balita lokal. PSTMO head ano ni sa gani ang PSTMO ni so i-check naton ini karon ang ilang assessment sa ginahiwat nga trial pa lang uno ini kay may tendency nga i-amend nila ang ordinansa kay pwede naman lang sa level sa council may posibilidad nga i-amend nila ini ang local public transport route plan kay madamo ang nagareklamo, madamo ang mga nagasinala-sala kag madamo ang naperwisyohan ilabi na ang mga nagatrabaho sa syudad kag mga estudyante. Kay nagdugang ang ilang allowance ay kay kun hindi pagdugangan laban-laban nga hindi sila makalabot sa ilang destinasyon. Sang una tag-isa lang ka ride, tag-duha ka ride, subong ya triple o kun apat na ya ka ride mo. Ang hambal naman niya sang mga lideresta mayo gani kay kadto ka na sa iban nga area, no? Isa lang ka ride, no? Isa ka ride sa syudad. Pero kung haling ka sa banwa nga magsulod ka sa syudad, ay hindi lang ya isa ka ride. So i-check naton ini karon ang dugang mga impormasyon. Sa 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kabay pa nga, okay lang kamo tanan. Kag kabay pa, enjoy kamo sa inyo nga kaadlawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday kay classmate Grace Gonzales Salido. Mary Grace. Kay Jean Gamart sa Agustin. Advance happy birthday kay Miking Jane Ray. Happy birthday to you. Okay, onyo konday. Happy birthday Debe noy. Belated happy birthday kay Nyok. to you. Kabay pa nga mag-enjoy ka mo ha. Advance happy birthday mangali, no? Kaya onyok Gregorio Onday. Happy birthday to you. Belated, Happy birthday to kay Gregorio. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Kay Rosa Galve, advance happy birthday. Kay Jamay Galanto, advance happy birthday. Kay Jan Arpa Break, advance happy birthday. Sabay pa enjoy ka mo ha sa inyong mga kaadlawan. So happy birthday sa inyong tanan o bayan ng kamo sa ang mahal nga makaako. Ang aton nga mga headlines ginadolong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Smart City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market sa kilid sang Los Filipinos sa bakery kag sa tubang sang Berlin Pharmacy. Kadtuin nyo lang dang Pinang sa Flower Shop. Pwede ka mo makakontak sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Yari ang number nila 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Kag sa aton pa nga mga listeners, Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. Mayara sila nga telephone number 5230039, 5230039 kag mayara man sila nga mobile number 0947-856-4729, 0947-856-4729. Itlog sa Eager Farm barato kag preska. Kadtuin nyo lang da si Jose kag William Lagman. Aga subong man kay Parigi si Sprida tagiyasan del Core Sound System. Base pangita ka mo ha sang sound system ara lang kay Parigi sa kag sa mga balikbayan no kung magkadto ka mo syudad base pangita ka mo sa mga tourist destination tanawan nyo lang palihog sa Iloilo Newsline kag sa isa pa ka platform ang Gimaras Newsline makita nyo da hindi gani sa YouTube channel sang Iloilo Newsline makita nyo kung diin ka mo makadto diri sa syudad. Para nga hindi na kamo mabudlayan ara dang well sang syudad. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport.
6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet Ano pang ginaulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Mayon lang ang pagpamati kay Kagawad Biti Talavera, kay Kadoy, kay Jima Kabalunga, kay Kagawad Milani Kabalunga, kay Kagawad Amin, Kagawad Jutay Abilia. Mayang gabi kay Archie Mumbai da, sa pamilya Mumbai mayang gabi man. Kag diraman sa kay Chari Herrera, kag Ma'am Nancy Hilyada mayang gabi ma'am. Diraman sa kay Leslie Londonyo mayang gabi.
kay Tiray Villa kag kay Doc Sanson, no? Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Kag sa mga drivers, no, sa taga Valyacar Transit Incorporated, maayong gabi, salamat sa inyong pagtanaw man kag pagpamati sa pamilya Diaz, pamilya Yanson, pamilya Novera, pamilya Igharas, diraman sa pamilya Plaga, pamilya Gumbok, no? Kag pamilya Kalataro, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Sa batch sa 84 sa Manapla Elementary School, thank you so much. Kag batch sa 8889 sa Manapla National High School, mayong gabi sa inyong tanaw. No, salamat sa pagtanaw. Kay Sofia Aguirre, good evening. Kag diraman sa kay nang Perlin Sikito, no? Sa batch sa ano na sila ganya? 85 la sang Manapla National High School, no? Batch 84 Toto Joy, no? Engineer Joey Diaz. At sa iban pa nga mga listeners naton nga naga-monitor, thank you gid sa pagtanaw kag pagpamati, no? Sa kag pag-upod sa atong pagpangalagad sa taga City Hall, mga empleyado, mayong gabi sa mga tapos sa media, thank you so much. Ipabatita sa inyo ato na interview kahapon sa kaya Mr. Jack Conlo, ang head sa PES team sa syudad may kangtanan sini sa ilang assessment sa pag patuman, no, sa public local transport route plan. Kay madamo ini sang nagareklamo, madamo nga pasahero nga nagaka-stranded sa terminal. Mabulong ta ang pag-stranded nila bangod nga gin-deploy ang iban nga masalakyan nga halin sa iban nga ruta. No? Paagi lang sa ilang special permit nga gin-issue sa LTFRB o kung Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Regulation of Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB. So, may mga problema pa nga nag-arise pareho nga nagakalit sila sa ilang nga mga opisina sa mga eskwelahan, nagdubli ang ilablayran, madamo nga mga vendors ang nagareklamo nga nagnubo pagid ang ilang kita kag sa mga sa supermarket madamo man tong mga paninda o kun ang ilabaligya nga nagkaladon at kay way sang mga madamo sang manugbaka kay way nagani sa lakyan pa kadto super. So anong lihok sa syudad kag sa city government may kangtanan sa sining problema. Yari si Mr. Jack Conlo ang head sa PES team mo. Improve na initial na compare sang first Monday natin sa pag-implement, no? So, siguro sa second Monday natin, kailan nag-actual improvements, no? Pero tanahon mo, mas layo na siya compare sa last Monday, no? So, 1 week na kita nag-implement, ang experience sa Fermiang Monday, no? Ang medyo manamugit ng pasayro. Okay na, duwamig ako na terminal, no? Mohon, kag-back natin, basta medyo makita natin nga nakong in-improve sa circulation sa ating mga passenger, no? Tungod nga mas madamo na kita number of jeepneys ang tagaan sa special permit, kag mas organisado na ang ating mga terminal. So, ang mga nagahulap sa terminal, matamat na ining nasolbar ka bangod nga may mga additional deployment na sa mga salakyan. Yes, exacto na, no? Kag may pila man kinagapon, no? May mga paglabag yapon sa pila, pero at least sige-sige na kabot sa atong mga DOJ, kag nagamatamat man na dayon na hubas. Kag hindi na sa pareho sa ligad ni Monday, nga daw damo git na medyo nagasala pagawan no kay tungod wala sa kabalo kung anong sakyan, but tungod na 1 week na kita naka-implementar, sa second week na yun, sana natin nga nagkabiyahe, balaan ang ilanong sakyan nila, no? So nagadiretso na sila, unlike sa experience natin sa Monday, may iban nga nakatakay kay tungod nga di na medyo kulang, nagadali makasakay, so pag-abot sa sakyan, nagsakay ng diretso, without knowing, hindi kaya muna ang sakyan niya dapat nga jeep. But because nga every day sila nagabiyahe, nakita na nila kung ano ng mga jeep ang nila dapat sakyan, nakita natin nga mas madahog na siya. Oo. Ang sakto na ang hambalin mo, sir, nga kalaban ng problema, mandigid. What if abing nga kagahon, may ara na nakadeploy there, may nakasteady na para nga hindi mahulaan ng iban nga nagadali. Black ay ting iban nga mga nagatrabaho sa establishment, maliit sila, ginamultahan pagid sila, plus aking pagid.
Di, instinct nga nagadali sila, hindi sila dali-dali nga makalakad bangot sa kakulang sa nga jeep nga naara na nga daan nga nagahinulat na nga magasalo sang mga pasayro halin sa probinsya. Actually, ara na kita no aga, makita ko ya kung duty la 5:30 ara na kami no may mga jeep na pero 5:30 to 6:30 up to 7 no municipal pa ang pasayro ang boto pa hindi na ng labot is 7 to 9 no so dilagi siya nag-increase siya ang kilo dila so mga 6:30 po siya dun kinaka na hasta 8 o'clock. So that is why nga of course kung nag-loop kita mo no so ma-loop kita so balik-balik ko din siya. Pero kung maubos na tanan pagbuhat ng LTFRB at Transport Cooperative ang required number of jeepneys na sa syudad, mas mag-improve pag na no. Kaya subong mga 1,000 almost 1,100 pa kita more or less or 200. So 1,767 ka mga jeep ang design ng PTRC. So kung mapagwa na maproduce na sa LTFRB at Transport Cooperative, mas mag-improve ang regulation. Oo. Ang isa pa natin sa concern kay tingin libot na mo, nagligad pa nga si Mana, ang mga estudyante bla, sa una, tag-isa lang sila sasakay, tag-2 kasakay, so mga 3-4 na, kagpatapos ang sasakyan, way pag-agi sa sa mga colleges sa universities, pareho na sa ISATU, for example, no? Madulog dito lang sila before sa Habiliana, lakato naman sa mga estudyante, tinagligad nga si Mana, exam nila, final exam, damo nagpinanghakroy, damo nga nagpinamuyayaw sa mahimuan ta pa ni pamagi nga may makaagi nga masalakyan kit daw huoy bla sa mga ginikanan dugang alawan sa ilang mga estudyante. Partner dyan, actually, wala man na pero may impact ng dugang kita gani dyan jeep. No? Hindi man mo nakatamo na nakaagi sa may isat, pero impact ng dugang kita daas ang jeep na makaagi sa isat yun, no? So, siguro, tanaw na to, no? Yes, ang halin sa tagbak sa muna, wala mga tagi-diretso sa dalang kita, partner, dalang kita. Why sir, why tada mo? Partner? Oo. Partner yan, hindi na kasi ang liganes natin, kasi muna may liganes kita, nga nag-diretso dira. Yes, so mayara na kita dira yan, ang ka nag-diretso dira, lapas, no? Plus mayara makita lapas nga gintugang sa tagba. So muna adjustment lang, gamay lang adjustment, partner dyan pero actually may gintugang kita nga ruta sa isa, no? 2 ka ruta. Para ma-cater ang mga iba na itong mga pasayro nila. So, ungka may ara na, ang sa tagbak may ara naman sir, nga maagida. Yes, sa tagbak natin may lapas kita, no, maagi nun nila. Tapos ang lapas natin nga siya, para may yapon na ruta nila, agagin ng yapon nila. Dason sir, isa pagid nga, ang mga vendors, mga gamay lang ang mga manugbaligya, o may ara man, ladko naggamay ko nung ilang kita ko no, sa downtown kay bangod nga kalabanan nga mga salakyan gagi ng Festive Walk, Quezon City, Atria, dason nasta sa super anong sarang mahimutan ni sir sila na ang super kaya nabalik na no may ano na takaruta lang na nagagit no wala na problema ang super naton amo siya tawagan partner diyan iba mo sa muna kita tanan nag-interchange kita sa mga city proper area no from one district tanan kita nagkapit proper para mag-interchange pagka sa district. Subong niya, mas naging convenient sa mga pasayro nato, it is because nga from one district to another district may sakyan na sila na diretsyo. No, one ride na lang sila kung pagka. Isa mo nakita ya kung kami Tagalapos, Baribero, kung paharo kami, masakay pa kami sa isa ka papastika, pero pa-interchange kami. So, subong niya, no, kay may ara na kita sakyan ibang option like ang mapaharo, kami may patagbak, may nag-aagi na dila sa may lubog Mansaya, Lapus Norte nga tagbak going to Lapus. So, one ride ka na lang. So, mas beneficial sa atong pasayro. So, from Haro ka, sa una, mapa-Mandurriao ikaw, mag-interchange ka sa city, masakay ka naman sa diversion na salakyan, para sa Mandurriao district area. Subong niya may Haro, dito naman sa Mandurriao. So, from Bilya, sa una, masakay ka naman, interchange ka sa city, may Bilya naman ginagawa dito sa atong business district. So, mas beneficial actually sa atong mga kung luyo kay one ride na lang sa ating ride sa atong riding public. So muna sa natabubi ko sa muna halos na lang interchange sa city proper. Di subong ang pasayro, may option na whether pa city proper siya o masakay sa diretso sa isa ka district pakadto sa isa ka district. Sa bagay ini tanan nga plasta nga road plan, subject pa man ini sa mga pagkambyo kung kinanglan nga ikambyo kag kinanglan nga ilisan bi Sir Jack.
Yes, sakto na pasadias no yani kung kinahanglan may amendment kita pay sa UTR may gyapon nga guidelines amen kita. Well, in fact, may mga gagmay kita nga changes ngayon naman natin yung traduton sa UTR within na lang sa aton sa city based sa aton traffic routing plan. No? So basta hindi rin siya traffic sa perimetrics sa aton patayro kag tama ka na ko or nagalagkaw dito sa iyang ruta sa DFRB ng franchise may mga bagay makita nga maugad rin sa aton within sa aton lang ya. So may posibilidad nga initan natin nga pagtuon ninyo kag ang pagtanaw ninyo may ari ini nga mga pagligwat sa after sa deliberation ninyo sa mga masunod nga sinimana. Yes, may mga kasatano sa mga initial yung mga inputs nga pasibulan mga adjustments sa natin na ruta. I see. So kung ano gid man mga development sir, basi pampabalo mo lang ko sir. Salamat gid sir. Yes, ayos. Thank you. Madamo nga salamat sa kay Mr. J. Conlo, ang head sa Public Safety and Transportation Management Office. May kang tanan ini sa ilang assessment kahapon. Sa ginhiwat nila nga o kung padayon nga paghiwat sa public local transport route plan. So ginatan-aw nila sa mayo kung ano ang mga diferensya kay may aral sila nga plano nga iamen ini ang iban nga maruta nga wala magyan subong sa mga di pasayrong salakyan. Sang una ginagyan pareho na si isat. No, sang una ginagyan na da sang liganis sa lapas pero subong waay na. May ara ya sa ungka nga maagi da sa isat tabi sa Burgos. How about just tagbak? Wala. Mawawanto mga kabataan nga kalabanan nga diri sa northern area galabanan na da sila nga nag-eskwela sa Isat University. Iway way sila sang sakyan madouble ride pagid. Naka-double ride na gani sila halin sa probinsya dason sakyan nila tagbak manaog sila da sa unan sang Habiliana sa Haro dason mawanto-wanto. Ay kung dali na lang ang klase na late na ang mga kabataan guro dinalaganay ay no. So amo nang dapat nga talupang doon kagang iban nga area sa syudad nga way na subong sang jeep nga sang una ara pa na kakibot ang mga pumuluyo daw way na sila sang sakyan kag nagapamangkot sila kung paano sila lakat paano sila sakay no kag ang iba naman niya nakibot man sang una pilang nahot lang dang salakyan nga labay pakadto sa atria pero subong damo na hasta sa festive walk. So dapat kuno nga balansihon. So may ara pa man nga assessment ang aton nga syudad. Titanaw nato ni i-check nato ni kay amo ni ginahulat-ulat sang tanan. Kag amo ini ang ginahulat-ulat man sa mga empleyado partikularmente sa mga nagatrabaho sa mga establishmento komersyal. 3 minutos na ng ligad sa alas 9. Aton nga mga listeners, thank you so much sa kay Commander Edison Diaz sang Philippine Coast Guard mayong gabi kag sa iya nga matinamo sa Iloilo Coast Guard Station mayong gabi. Diraman sa pamilya Diaz sa probinsya sang Guimaras kag probinsya sang Capiz. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Sa mga pumuluyo man sang Capiz sa pamilya Paredes no sa Dumaraw kag diraman sa mga pumuluyo sang Antique ilabi na kay Ching Claveria kag siya pamilya mayong gabi. Salamat sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. I-check naton ang update sini sa ginpagwa nga statement ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga nagapangabay siya sa sunod nga administration ang mabulos bala kay President Digong nga kung mahimo i-continue ang program sang Philippine National Police. Kaya mayara nga Patrol Plan 2030 ang PNP. So dapat kuno nga papadayonon ini ang mga programa kag iban pa nga mga kaayuhan nga para ma-upgrade pagid ang mga facilities sang Philippine National Police. Yari si Secretary Eduardo Anyo sang DILG. Sa pagpapalit ng liderato, batid kong may mga prioridad na isusulong at kailangan upang itaguyod ang mga iuupo. Ngunit feeling ko
na sana hindi yon ang magiging hudyat na iwanan ng mga nasimulan ng administrasyong ito. Bagkus, sana ipagpatuloy ninyo ang anumang pinagsikapan natin abutin at patuloy na ipakitang karapat dapat silang mapalawak at mapalawig pa sa mga susunod na taon. Towards that, I'm confident that the current future leaders of PNP will go great lengths in sustaining what we have achieved thus far. Maging bukas pa rin tayo sa mga programa at pagbabagong ilalatag ng pamunuan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at ang kanyang itinalagang kalihim, Benar Abalos. Hangad ko rin na may pakita at may pagkaloob sa inyo na sa kabila ng parehong respeto at suportang inialay ninyo sa aking pagkakaupo. In return, I'm very optimistic that the incoming administration will also channel their backing and commitment to continually steer our beloved Philippines into safer, more peaceful, and more progressive horizons. Si Secretary Eduardo Anyos ang DILG. Aining informasyon ginadulong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, kaginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Kabasi nga magbakal man kamo sa mga para paninda sa binubaligya sa inyo nga mga tiyanggi o kung sa gamiton nyo sulod sa balay, ara sa Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer ni may mga ilimnon, may mga soft drinks, ara lang dira. Pwede ka mo da kabakal kay bulo barato na day kumpara sa iba. Nara sa Rizal, Palapala, Uno, City Proper kag ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Bono. Ay subuman, Sweetie Boko Shake, nahamtang man ini sa sulod sa Ceres Terminal sa Barangay Kamaligharo, baratong presyo kag affordable gid katama. Pwede ka mo kakadto dira kag magbakal kag pwede man ninyo matistingan gid kung saktong hambal ko nga manamit kay timplado na sang chemist. Purified crush ice, ang ginagamit raw sugar, hindi magic sugar. Puro-puro nga buko kag hindi powder. So testingin nyo ang Sweetie Buko Shake. Kung hindi mo kakadto ka magbakal, pwede man ka mo maka-order via Food Panda. No? Okay? 7 minutos na nakaligad sa alas 9 sa mga pumuluyo sa Barangay Kagamutan Norte, Liganes. Mayong gabi kay Richarda, kay Bingbing, kay Eden, kag Manuel Igamino, sa pamilya Nereos. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Lasib lang mamalaklon ka mo, hindi na mo magkadtos banwa. Ara na lang dira, pasensya lang, soft drinks, medyo jutay-jutay. Subong ang stocks, no? Production. Ang iban nga mga dipo, waigid sa may nakwa. Ang ibang dipo, may ara man kay malapit-lapit man niya sila sluwag. So, pasensya gid ha sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Subong man sa aton nga mga listeners basi nga magbakal man kamo sang mga bulong para sa kasapatan kag mga feeds ara sa Sil Diaz Poultry Supply sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Sil Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kag bulong para sa inyo nga makasapatan ginapanagyan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. May gabi sa inyo nga tanan. So man basi mangita ka mo sa mga isda nga priska ara sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang si Nijima Topas kag si Digol. No, gapang luto man na sila para sa mga okasyon. Kadtuin nyo lang daw mag-asawa. Palapitin nyo kaya approachable man na sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Basi magpa-design man kamo sa mga tarpaulin para sa birthday, kasal, kung ano pa dira. O pwede man kamo magpa-disenyo, no? Magpa-layout para sa inyong mga souvenirs. Ara ang Graphics Innovative Mind sa Barangay Katiling, Banmulo, sa unahan ng Bureau of Fire Protection. Sagwa lang na sang Longwin Establishment. Pangitaan nyo lang ang Graphics Innovative Mind ginapanagyahan ni Sir Manny Jan Sanon. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy.
all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! 5, 6, 7, go! Pasok sa kasuke, presyong divisoria, 10-10, 20-30
DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Balik kita sa atong nga pagpangalagad 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Daliwat sa kay classmate Mary Grace Gonzales Salido, happy birthday. Ibabati ko sa inyo ang press briefing kahapon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. May kang tanan sini sa iyang preparasyon sa pagpungko sa pizza 30 sa Hunyo, alas 12:01 sa hapon, no? Kung ano ang iyang mga pagahimuon, no? Una nga pagsulod dia sa first business yan dason, no? Anong iya pagahimuon? So ibaloon naton ang mga informasyon sa kaya BBM sa ginpatawag nga press briefing. At we have been starting to make to solidify our policies, our plans for the incoming administration. And mukha namang maayos, marami naman tayong mga opportunities na alam natin na maraming problemang hinaharap, but still I think that we have identified certain areas. The development of the economy starting when the new term begins will be a focused kind of effort in that we are not so well funded that we can cover all the different areas and all the different sectors of the economy. So it will be very focused. We will be very focused. We are now finalizing where that focus will lie. From the very beginning, I have always said that agriculture is going to be a critical and foundational part of our economic development or economic transformation, is what I'm calling it as we anticipate the post-pandemic economy. And as we slowly pull out of the post-pandemic economy, hopefully that will be soon. Furthermore, it is going to be in response to the events in Ukraine, which have affected the Philippines' agriculture and including the food supply in a very serious way. We spoke at length about the measures that we will have to take because we are forecasting that there will be a shortage or there will be an increase in food prices in the next quarters that will come, simply because of the outside forces that have been impacting upon food supply, upon supply of feeds. We have been able in the Philippines in the last few weeks to adjust to the new situation in terms of the importations from the Ukraine and from Russia. But these emergency measures that we have taken will not be sufficient for the long run. And that's why we have to plan in a more thorough fashion than just responding. I have asked the DTI, NEDA, and of course the Department of Finance, the DBM. I have asked them all to start to make forecasts, economic forecasts on what it is we think we will have to face for the rest of this year, so that we can prepare and so that we can, despite the fact that there will be some emergency situations, hopefully not, but possibly some emergency situations, especially when it comes to food supply. We have tried to continue the fundamental development when it comes to the economy.
As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now, and at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Marami tayong mga kailangang palitan, marami tayong mga medyo naging mga iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan nang i-retool para sa post-pandemic. Dahil nga iba na yung ating ginagawa ngayon, bumabalik tayo or going back to basics. Ilang beses nyo na sa aking narinig ito, back to basics. We're going back to basics and trying, and we will rebuild the value chain of agriculture. And that is why I thought it's important that the President take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. We have to be able to be agile. We have to be able to respond properly in a measured way as soon as there is a situation that needs to be addressed. So that's essentially what we discussed, and that is my announcement for today. I will take a few questions. Sir? Yes. Ladies first. Sir, Marie Solari of GMA 7. Since you are taking on the portfolio as Secretary of DA, what will be your marching orders? What will be the priorities specifically in order to secure this food crisis that we are already in? There are many priorities that we have to attend to simultaneously. First of all, will be to try and increase production as we come into the planting period, the harvest period after the rainy season, before and after the rainy season. Hopefully, we can counteract some of the increases in prices. You may have noted that Thailand and Vietnam, for example, one of our main sources of imported rice, have decided to ban their rice exports, at least for now. So we have to compensate for that by hopefully by increasing production here in the Philippines. So that's one. The other priority, which is equally important, although it is a long-term process, is the restructuring of the Department of Agriculture. As I have mentioned many times before, many of the agencies have changed their function over the years, and maybe it's time to return them. I talk about the places, organizations like the NFA, the FTI, the Kadiwa, which we have already started to see, especially at the local level. But we have to restructure the actual department so as to be more responsive to the global situation now when it comes to food supply. Sir, Rex po from Yeah, Sir, may we know your policy, sir, on open pits and mining in general? How will you ensure that the government gets a fair share in mining project? There was a push before to increase taxes on mining, but it didn't prosper. How do you plan to deal with that? And also, how do you plan to boost revenue from weekends? We have to view mining as a national treasure. The natural resources as a national treasure for which can help the Philippines a great deal. It is only up to us to ensure that the practices that are being that we see in the mining operations around the country are such that they're environmentally neutral. That has not necessarily been the case. I think we are all aware of some of the problems that have arisen before. But again, I cannot believe that here in the Philippines we cannot monitor and regulate the mining industry sufficiently so that we can have clean mining
in the country. I'm sorry, I missed the last question. Sir, there was a push before to increase the taxes on mining. How do you plan To increase? the taxes on mining, sir? But it didn't prosper. How do you plan to do that, sir? Well, on the taxation, we also discussed that. It's not going. We're trying to adjust it again, not so that we just increase taxes on mining. What we would like to do is encourage that the value added to the raw ore stay in the Philippines as much as possible. Whether there should be whether there should be fiscal measures in that regard is something that we haven't quite decided on, and what the levels that will be. But I think what we are trying to achieve, the desired result for all of this is, as I said, that instead of exporting raw ore, we export at least partially processed ore, so that may value added that's left here in the Philippines. Yes. We understand that rising food prices is intrinsically connected to rising oil prices. Yeah. What are your immediate response to spiraling oil prices? We just, again, it has to be focused. It's not something that we talked about the listing of even just how do we do the proper listing of the indigents around the country. To make sure that it is those who are truly in need. That hits upon, that hits upon the discussion that we have about accelerating the issuance of the national ID. Because right now I think we're up to 12 million. Is that the correct number? Yeah, we're up to 12 million. Kulang na kulang pa yon. And all of these things, like the giving of the ayuda, all of these things that we are trying, we're going to digitize the bureaucracy. It all really depends upon everyone having their national ID, and is a good database for that the government should have. So yes, so that's what the other thing. Ana po from GMA Newsline. Sir, on another topic lang po, meron na po ba kayong napili na next na DOH Secretary, DMA Secretary? Kasi may mga names na po na Yes, I've been seeing some some speculation. The short lists are getting shorter. Let me put it that way. If we started with 10 names, a dozen names, we are down to maybe 3 or 2 in each of those departments. But we took it really department by department, and of course, health. And not to say that the Department of Health is unimportant, but we are coming around to that, and we are. I wouldn't be surprised if we have an appointee or a nominee within the next week or so. I really want to get as many of those done before the inauguration. Sir, on agri po, sir, what are your views on the rice tariffication? Some senators have expressed openness to amending it. What will be your view? Well, if there's one part of the rice tariffication, it is the area wherein we reinvest, and the amount of funding that we reinvest into for our farmers and for mechanization and for post-harvest facilities, which is part of the rice tariffication. There's 10 billion that is returned to the farming community. Maybe we can have a look at that and see. Maybe that now that we are in a situation where we very much have to boost production and we very much have to support the farmers, maybe we can look at that and hopefully increase it. Meron pa namang, pag nakikita naman natin yung accounting doon sa rice tariffication, yung 10 billion na yun, kung minsan meron pang unspent. So pwede pang gamitin yun. Yes. Senator Coco Pimentel po, sinabi po sa Senate na
nanawagan sila, suspendin daw po yung excise tax. Ano, yung? Excise tax o suspension. Sa excise tax suspension, sir, nag-suggest po si Senator Coco Pimentel sa Senate na sabi po niya, basta lang po sabihin nyo lang, magpapala daw po sila ng panukalong batas na tanggalin yung excise tax. May plano po ba? excise tax on oil? On oil po. I prefer to handle the problem on the other side of the equation and provide assistance to those who are in need. Because if you reduce the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need, yung talagang tinatamaan. Kasi blanket eh. So ang aking iniisip, kung sino yung mga kagad na tinamaan, example, yung lumabas kagad, mga transport, yung mga nagpapasada, all of that, tinamaan kagad, i-focus natin muna sa kanila. Yung mga nangangailangan talaga. Because, you know, yung meron mang may kaya, they can afford to pay even the VAT. It's those who whose livelihoods are in danger or in danger of losing their livelihoods because of the increase in the oil. Baka yun ang dapat nating doon tayo mag-focus. Yeah. Sir, Julie Baisa from 1PH. According to VP Alexandra Duterte, napag-usapan niya daw po na reviewin yung K-12 program. Sir, can we get more details? Ano yung naging instruction po? I don't want to preempt the VP secretary. I know we did talk about that. We talked about many of the current issues. Ano lang talaga namin without getting into too much detail about what the plans are. Ang pinag-usapan lang namin basta pagandahin. There was also the question of when we start to teach English, when we move from the lingua franca to English. Yung K-12, kung kailangan pa talaga yung K-12. Many of the other issues, ang aking laging pinapaalala sa kanya is yung mga teacher. Kailangan alalayan ng mga teacher, kailangan i-training ang mga teacher para magandang maging trabaho nila. Ang mga teacher naman, yan ang pinakamadaling turuan yung teacher eh. So I'm very confident that as long as we have a program in place to support our teachers, not only in terms of their benefits, but of course that's an important part of it, but not only just in terms of their benefits, but also in terms of other support, in terms of retraining, in terms of the supplies, the equipment. We have to do a lot to recover our very good grading before. Pagka tayo tinitingnan ng Asia, yung literacy rate, yung pagsalita ng English, pati sa science, sa math, mataas tayo noon eh. Kailangan natin balikan yan. Mahirap mag-compete kung hindi natin ayusin yung training ng mga kabataan natin. Sir, dahil you agree, sir, are you open to lift the foreign ownership limit in renewable energy? Parang yun po yung isa sa mga appeal ng bumisitang Norwegian ambassador sa inyo and other business groups also appealing for that. Yeah, I think yan ang kasi hinihingi nila para papasok sila. But there are other issues before that. There are other issues before the ownership. At this point, marami nang pumapasok joint venture. Ang mahirap kasi sa ownership hindi. Kahit na sila may-ari, magbubukas kung sila lang ang magpapatakbo, nahihirapan silang things like ease of doing business, yung power supply, all of these things. So, and even the bidding process, kuminsan is questioned, yung mga tinatawag na guarantees, legislative guarantees and regulatory guarantees. Ibig sabihin, hindi magbabago yung batas habang ginagawa nila yung project nila. Hindi magbabago yung regulation habang ginagawa pa lang yung project nila. Yung mga ganyang klaseng bagay. Yun ang talagang hinihingi nila. The ownership is one issue, but it's not the main one. And I think if we can take care of all of that first, madali nang pumayag tayo dun sa 100% ownership. Last question.
Sir, sa transportation portfolio, may napili na ba kayo or possible ba na si Sec Art mag-hold over siya? And ano yung priorities natin sa transpo in the next 100 days? Well, transport is going to be critical because hanggat maging maayos, naging problema nga, lahat ng balita naririnig natin they call supply side problems. Not a supply side problem, there's supply, but it's the supply chain problem. That's transport. So hindi tayo makaka-recover hanggat maayos natin yung ating transportation system. So they are very high priority. As you can see, they're also living very close to the edge. Kaunti lang tumaas na naman ang crudo, hindi na magpapasada. I think now the latest increases, ang dami nang sinabi, maghahanap ng ibang trabaho dahil wala silang nakikitang para kumita. So yes, so transport is going to be an essential part because not only for passengers but also for even more for cargo. Yung mga gamit, mga raw material, pati yung mga finished product, dadalhin ito sa agriculture, nagiging naapektuhan yung agriculture, food supply naapektuhan dahil sa transport. Kaya fundamental yung transport kaya kailangan ayusin. Kaya malaking problema itong nangyari na nagtataasan ang presyo ng lahat ng petroleum products. Wala naman tayong magawa. We just have to take whatever price we're getting. But hopefully, I remember in the last oil crisis, the 1973 oil crisis, napakiusapan naman natin ang mga kaibigan natin na oil-producing countries na medyo pagbigyan tayo in terms of the credit, in terms of the payment period and things like that. So baka we will pursue that again. Sa diplomacy side na naman yun. Secretary. I'm sorry? Secretary of Transport. Wala pa kayong napag-ibig? Lahat ng kausap kong mga ambassador, inumpisaan ko na. Sinasabi ba kung meron tayong pwedeng pag-usapan in terms of, all of them who have supply of gas, who have supply of oil, I already opened the discussion with them dahil we have to explore nga lahat. We have to explore everyone. Sir, clarify ko lang, secretary po. Secretary of Transportation. Nahawak ng portfolio, sir. Secretary of Transportation. Nababasa mo yung pag-iisip ko. Tapos actually, I have a fairly good idea. Yun sabay-sabay will announce it already. Thank you. Okay, maraming salamat. Nabatian si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. So pangitaan niya sa pamagi para nga makapian-pian ng pagsaka ng isang petroleum products dispungsod. So nag-scout na siya subong, nagpakig-istorya na sa subong sa mga ambassadors, no, para mabuligan kita din nga hindi nasagad sinaka pa ning petroleum products nga mo ang ginhalinan sa pagsaka man sa mga produkto kag sa mga balaklon. Ang sunod nga ginasaligya ang pag-train sa mayo sa mga manunodlo sa kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. No, nasaligya da. Ay, may posibilidad nga basi madula ng Keto 12. Kung basihan tang statement ni BBM. Ningat isang una, gapanguna man kita, way man Keto 12. Nagapanguna man kita kung parte sa literacy ni, sa English, math, science. No, gapanguna man kita. Ang importante, ang insakto nga training sa mga manunodlo. Kaya kung ginatrain na mga manunodlo, mga maestra, may posibilidad nga manami man ang ilang pagtudlo sa mga kabataan. Di nga kinanglan pang Keto 12. Kunara malang abi nga maayo malang ang pagtudlo nila sa mga bata. No? Hindi nga siling spoon feed. So may posibilidad ni. Si Vice President-elect Attorney Sara Duterte Carpio, amo ini ang magatuon sa mayo nga siya ang gintugyanan ni BBM bilang sekretary sang DepEd. Palantayan ini kung ano ang mga pagbago sa sunod nga administrasyon.
Aton nga mga listeners kag mga viewers, standby lang kamo sa mga update diri sa Iloilo Newsline. Wala na kita santiniyon sa ato nga pagpangalagad. Diri lang kita kutob, tanay naman kita buwas. Upod na lang kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ aton technical partners. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.